medium to sa COS. Pamain ako COS, medium 1480. T-shirt dress siya, cute, with the pockets. Pamay COS dress, 1480. Code natin, COS. Black lang siya, medium, tas everyday mo lang, naka-sneakers or what. Yung, ayaw mo mag-isip ng outfit, ganyan. Pamay COS. Code natin, COS, mga madam. Code SCOS. Sinong gusto? Nice siya. May COS dress, pang everyday. Code natin, COS. Mine COS. Sinong gusto, mga madam? Mine yun na lang siya COS. Code natin, COS, mga madam ha. With pockets. My COS, pamay na lang po, COS. My COS dress. My COS, Bona Rubio. Kay Ma'am Bona, yours na to, Ma'am Bona. 1480 COS kay Ma'am Bona Rubio. Yours. Next tayo, guys. Kay Ma'am Bona. Zara po, mga madam, extra small to, pero loose type siya ha. This one is Zara latest. Oversize yung style na to. Extra small yan, no? On top. Extra small to, ma'am, ha? Zara. Magkano yung Sarah mo dyan na top? Sa arm? Ano yan? Pants niya. Yung pants niya? Kay Zara pants. 1-2. Mine, Zara pants, 1-2. Brand new yan? Oo. Brand new yung Top. pants. Pati top mo. Mine, Zara pants, 1-2, mga madam. Top niya, 880 mga madam. Top G2000. Top niya, 880. G2000. Brand new din. Brand new also. Pamay, top, G2000. Brand new also, mga madam. Puro brand new yan. Mine, brand new G2000 to. And brand new pants. Cancel po sa COS, Bona Rubio. Okay. Sige. Puro brand new to din. Ganda. Pamain ako ng, hindi po. Okay, sige. Oy, pa-void daw, pa-void, mga madam. Kay Bona Rubio, pa-void ang COS. Mine, white top kay Ma'am Karen. Yours na, Ma'am Karen. Yours na. Next tayo, guys. Zara. Mine, Zara po, 1680. Pamine, Zara dress. Good as new. This one is polo. Extra small siya on tag, mga madam ha. Nice to. Pamine, Zara po tayo. Code natin, Zara. Mine, Zara for only, okay. Mine, Zara, mga madam, 1680. Extra small ha. Pinakita ko yung tag. Extra small siya sa tag. Pero medyo loose type lang siya. Yung style niya. Okay. Sige, ma'am. Si-send ko, ma'am, pag eto. Ay, oo nga, sabi nga. Eto, pala, te, kailangan na daw sukat nito, te. Ni Miss Australia. Baka titingnan niya kung kasha. Sige, ma'am. Kunin mo na to, mama. Mura na to, ma'am. Ikaw na lang, kumuha. Pwede na yung palala mo. Pwede to ilalamove, char. Tingnan ko, sukatin ko, ma'am. Bilhin mo na to, ma'am. Mine, Zara. Zara dress kay Ma'am Karen. Second minor si Ma'am Ses DG. Okay, Ma'am Karen. Yours na to, Ma'am Karen. Next tayo, guys. Next. Kay Ma'am Karen. Kay Ma'am Karen to. Zara. Next. Yung cost na black. Hindi na yun, Len. Yung itim. Natanggal na. Yung COS na. Makababalot. Hindi, wala na ata. Tinanggal natin yun. Small po ito. Para siyang Valentino, yung style 2-8. Pamain ako dito, elegant. Mine, elegant, mga madam. 2,800. This one is small lang. Mine tayo, elegant. Okay? Code natin is elegant. O, diba? Nice. Small lang po ha. Mine, elegant, small. 2,800 only. Code natin dito, elegant, mga madam. Nice siya. Mine, elegant, small lang po. Code natin, elegant dress. Mine ito, mga madam. Maganda yung quality niya. Mine, elegant, 2,800, small.
26 waistline, okay. Basta small body frame. Kanina ka, Joy. Small body frame, perfect. Oo, wala yan. Cancel yung cost. Pamain po tayo dito, elegant, 2.8. Mine, elegant, 2,800. Mine, top Uniqlo. 880. 880 size medium. Brand new. Brand new Uniqlo top 880 size medium. Brand new Uniqlo to. Brand new. Brand new. Brand new. Mine, bag. Kaya nakaganda. Mine, bag. Hindi mo nabenta. Mahal yan. Yung bag ko. Mine, top 880 Uniqlo brand new size medium. Pinagsama mo na yung tatlo? Yes, ma'am. Next tayo, this one. This one is Love Bonito, mga madam. Ano siya? 1,990 ko na lang ibibigay. 4,000 plus. Medium siya. Pero mura na. Kasi 4,000, no? Sa tag. Mamayin ako dito, Love Bonito. Latest ha, bago lang. Ang tela niya is linen. 1,990. Mayin nyo na to. Pamayin Uniqlo. Ay, Uniqlo. Love Bonito. Mayin Love Bonito brand new. Tapos adjustable siya. So, pwede mo adjust para yung sa waist mo, mas sexy. Pamayin ako dito, Love Bonito medium. Mayin Love Bonito dress, 1,990. 1,990 Love Bonito. Kay Ma'am Bona Rubio. Confirm na to, Ma'am Bona. Pa-confirm mo. Isang cancel lang. Pag nag-cancel, wala na ha. Isang cancel lang per item ha. Love Bonito. Anong size ng pants daw, sabi? Anong size ng pants? Ano to, Franco? Sis, 27. 27. Ay, ang ganda naman ito. 4,000 siya sa Love Bonito. Hindi na. Confirm to. Wait lang. 24, Joy. 24-25. Yes daw, confirm ba? 24-25. Extra small. Sino? Uniqlo. Ano yung Uniqlo? Yung brown dyan. Okay na. Ano daw siya? Confirm daw siya. Second minor si Ma'am Cecil, ha? Sige. Okay. 199. Mine, Wala, ma'am. Isa lang to, ma'am. Si ano na una? Bona Rubio. Second minor si Ma'am Cecil Malijan. Kamay mo na yung friends. mine, top 1380 blue. Ganda. Ano to, te? Alice and Olivia. Alice and Olivia, mga madam. Top ni France. Alice and Olivia. Yours ito, Ma'am Bona. Mine, blue Alison Yours na, Olivia Miss top. Bona Rubio. Next. 1380 top. Alice and Olivia. Bad na. Mine, blue top. My blue top. Sinong gusto, mga madam? My blue top. Alice and Olivia. 1380. Size small. Ganda yan. Alice and Olivia. Small size. Size ng pants mo? Small, 26. 20. 26 to, extra small to on tag. Yung pants ni France, 26. Ay, dapat mabenta na. Size ng top, small lang, Ma'am Cherry. Alice and Olivia yan, ganda. Very casual. Alice and Olivia kay Miss Van Sturger. Yours